గణపతులు అవి రథంకి ఇట్లా గంతరం ఉంటారు కట్టెలు కూర్చుతాయి అదొకటి అక్కడి నుంచి शुद्धुद्यामि वस्त्रोविदवस्त्रार्थस्यामि गन्धोविदगन्धां धारयामि गन्धद्वारां दुरादृश्यां नित्यमिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि गन्धोविदगन्धां धारयामि कुङ्कुमादिवीर्यामि अस्तार्घ्या सुधा स्वग्रारामे स्वस्तितमस्तु वंदे पद्माकरं वसन्तवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां तां पुष्पे भगवति हरिवल्लभे मनोज्जति चप्रेमया मनोज्जति भुवन भगीकरी
मंगलम दीर्घामायुः मंगलास्त्रगावा भवन्तु भवतां दीर्घामायुः शुभशोभनमुचितपुरात्वे श्वेतवराहकल्पे वै वसन्तं देवे गोदावरी मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमाण्यस्त्रे क्रोधिनाम संवत्सरे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां शुभवासरे भौमवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विष्ठायां शुभदिनौ ऐश्वर्यवृद्ध्यर्थं कन्यादानकाले महासंकल्पं मन्त्रपठनं करिष्यामि अधनन्तवीर्यस्य श्रीमदादिनारसिंहपरिमिता शक्तपरावस्य अचिन्तपरिमितशक्ता ब्रह्माणस्य सूर्यादिकोटिब्रह्माण्डनायकते मे व्यक्तावतरावती स्मृति ब्रह्माण्डकटयोर्मजातक तातल वितल सुतल तलातल रसातल मुतल भूलोक भुवर्लोक स्वर्लोक महर सप्तलोकाश्च दोभागे महान्नालसत्रैरावत पुण्डरीकवामनकुन्दोञ्जन सा वृद्ध सूडुप्ते लोकान् समरावती ध्वजविदे नैनवती कातुप्ति काजपदन्तापुरीशो वचनां पुण्यस्मृतिनियम नैर्दुवर्णवायुगवेर इन्दुजोत्ना विस्तीर्ण भूमण्डले शुभशोभनमुदितप्रपुरात्वे स्मितवराहकल्पे वै वसन्तं विमुदिवे गोदावरी मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमाण्यस्त्रे क्रोधिनाम संवत्सरे चैत्रमासुक्लपक्षे पूर्णिमायां शुभवासरे भौमवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विष्ठायां लक्ष्मी विलासविद्वज्जनभूषणाशीर्वाद प्रवर्तमानस्य वरस्य प्रवरादितानां प्रथमानां वधवस्य प्रवरादितानां द्वितीयायां लक्ष्मी विलासविद्वज्जनभूषणाशीर्वाद प्रवर्तमानस्य अथ कुरुवंशोद्भवस्य श्री भीमेश्वर स्वामिनः वराय अथ सूर्यादिकोटिब्रह्माण्डनायकदेवे दुस्सागरपर्यन्तम् अदा लक्ष्मी विलासविद्वज्जनभूषणाशीर्वाद प्रवर्तमानस्य चन्द्रवंशोद्भवस्यने द्रुपदराजपुत्रे द्रौपदी नामधेयस्यानां श्री भीमेश्वर द्रौपदी नामधेयस्यानां लक्ष्मी विलासविद्वज्जनभूषणाशीर्वाद प्रवर्तमानस्य धर्मादिकां चित्रवीदित्य प्रतिपादयामि प्रतिपादित्ये कन्यां कनकदासुलोक ब्रह्मलोक जिगीषया कन्यां कनकदासुलोक ब्रह्मलोक जिगीषया धर्मादिकां चित्रवीद प्रतिपादयामि प्रतिपादयिष्ये चतुस्सागरपर्यन्तम् वो ब्राह्मणशुभमस्तु लोकाः समस्तु सुखिनो भवन्तु कन्यां कनकसप्तसुतुक ब्रह्मलोक जिगीषया अनालक्षानि कन्यां कनक संपन्नां विष्णुलोक ब्रह्मलोक सुंदरैर्मा पद्मोदवायर्मा पद्ममुखैर्मा पद्मनाभा प्रेमैन्द्रायर्मा हलापुष्टैर्मा शिवैर्मा शान्तैर्मा भास्करैर्मा भिल्वनिलयायर्मा वरोरहायर्मा यशस्श्रीर्मा वसुन्धरायर्मा उदरङ्गायर्मा हरिणैर्मा हेमाल्यैर्मा दमदानिकरैर्मा सिद्धैर्मा श्रवणसौम्यैर्मा शुभप्रदायर्मा यज्ञप्राकाशब्दैर्मा उग्रैर्मा विष्णुमुक्तनामस्कारर्मा महाकाल्यै नमो नमः मांगल्यपदाभ्युन्नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्प पूजा द्रव्यामि अक्षतं धारयामि आरिद्रव्यां श्री मांगल्यपदाभ्युन्नमो नमः मंगलनीराजन मंगलाशासनपरे मठाश्रयोस्तु मंगलं ददामि अक्षनमस्काराभ्यां मांगल्यपदाभ्युन्नमो नमः नमस्कारां प्रार्थनापूर्वकं करोमि तद मांगल्यपदाभ्युन्नमो नमः अक्षरांतर्जितयुक्त దండం పెడతారు సువర్ణగల దేవంగలం నేర్చుత దేవాన్వా ఆ బ్రహ్మ ఇరాయత్వా ఆ ఇరాయత్వా అనేది మగసుత గిట తీసి చూస్తారు మగసుత నేను పట్టుకుంటా विष्णु श्रीमान भवा आ ब्रह्म इरायर्भवा आ इरायर्भवाय मे श्रहेत पद्महस्ते सुगंधेत वक्षस्थलै पुण्यसुजायमानै प्रबोधमानर्मण्यमानै पुत्रै पौत्रै श्रीवक्षदां दीर्घामायुवच्छदाय कटिकोदाये
धनदायै च महाधनै धनं मे हफलदात् सुवर्णगन्धे मङ्गलं दीर्घामायुः మాగయువదాభ్యున్నమోన్నమాంద నమస్కారం చేయండి అందరూ చూపించాలి ఇలా చూపించు వాటిగా మాగయువదాభ్యున్నమోన్నమాక్ష నమస్కారం ప్రార్థన మాగయువదాభ్యున్నమోన్నమ మన పుడకలు పెట్టుకో పుడకలు పెట్టు ఇప్పుడు ఈ మంగళత దూరం పెట్టుకోరు కదా ఒకసారి ఏమయ్యా సారీ పురోక్షాణం మధుపర్క సవిత్రే నమః తాయిసు మధుపర్క సవిత్రే నమః పక్కన పెట్టు మళ్ళా స్వామికి అమ్మవారికి వధువశ్చ దక్షిణ హస్తేన పవిత్ర నిధాయ ఇది మధుపర్కో మధుపర్కో ఇది మధుపర్క సవిత్రే నమః అష్టాధ్య సంపు సకలారాజమై శోభనమస్తు